Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, it's Ma'am Satri here, and for the next few couples of minutes, you're going to learn about analytical exposition text, which is a form of persuasive or argumentative writing. Okay, first thing first, like other text types, analytical exposition has its own unique general features that include the social purpose or the communicative function, the generic structure or the text organization, and the language features or the grammar. Let's start with the social purpose or the communicative function. Analytical expositions are used to argue a case for or against a particular position or point of view. Text analytical exposition bertujuan untuk memaparkan pandangan penulis yang dapat berbentuk sikap pro atau kontra terhadap suatu kasus atau isu dengan menyajikan argumen-argumen pendukung. Moving on, how is an analytical exposition organized? Organisasi teks eksposisi analitis terdiri dari thesis statement or statement of position, pernyataan posisi atau pandangan penulis terhadap kasus, arguments, argumen-argumen pendukung pendapat penulis, dan conclusion or reiteration, yakni berupa penegasan kembali atas pernyataan posisi atau pandangan penulis. Alright students, let's take a look at an example. Online learning brings many benefits. Dari judul ini sudah jelas bahwa case atau isu yang diangkat oleh penulis adalah terkait dengan online learning. Thesis statement atau statement of position, paragraph 1. Arguments atau alasan pendukung, paragraph 2, 3, and 4. Conclusion or reiteration, paragraph 5, or the last paragraph. Alright, please remember, thesis statement berisikan pernyataan posisi atau pandangan penulis tentang sebuah isu. Nah, pada teks-teks pendek umumnya sudah muncul pada paragraf pertama. Tahap ini juga biasanya memasukkan kata-kata pengantar or preview of arguments sebelum melangkah ke paragraf arguments. So, di tahap ini juga kita sudah bisa mengetahui the social purpose of the text. Online learning is an internet-based learning method, a way of learning that is being carried out by students and teachers all around the world today. In this pandemic situation where everyone is potentially exposed to COVID-19, apparently online learning has many benefits. Bagian kalimat yang dicetak tebal dapat menjadi rujukan untuk menjawab questions seperti what is the main idea of paragraph 1? Or what is the thesis statement of the writer? Or what is the social purpose of the text? Yang jawabannya biasanya dimulai dengan frasa to persuade the readers to blah 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 blah. Alright, now let's move forward to the argument stage. Each argument consists of a point of elaboration. In the elaboration, the argument is supported by evidence. Jadi, setiap argumen terdiri dari uraian poin alasan yang disertai fakta pendukung. Jadi biasanya satu argumen untuk satu paragraf. Kalimat-kalimat yang dicetak tebal dapat menjadi rujukan untuk menjawab questions seperti what is the main idea of paragraph blah 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 blah? Or what are the arguments or reasons from the writer that support his position on online learning? Or based on the text, the following arguments are true except. Sedangkan kalimat-kalimat yang dicetak miring dapat menjadi rujukan untuk menjawab questions seperti why does the writer think blah 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 blah. Arguments are ordered according to the writer's choice, usually according to the criteria of weak and strong arguments. Jadi, paragraf argumen pertama dan selanjutnya biasanya disusun sesuai keinginan penulis, atau biasanya mulai dari argumen yang terlemah hingga yang terkuat. The more reasons or arguments we can provide, the more convincing our persuasive analytical exposition text could be.
Semakin banyak argumen yang bisa kita berikan, bisa semakin meyakinkan pula teks persuasi analytical exposition kita. Alright, the final stage, conclusion dalam bentuk reiteration, yakni penegasan kembali atas pernyataan posisi atau pandangan penulis. Jadi biasanya the conclusion paragraph dimulai dengan frasa in conclusion, bla 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 bla. Frasa atau kata-kata lainnya yang dapat digunakan misalnya to conclude bla 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 bla, or to sum up bla 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 bla, or finally bla 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 bla, or in closing bla 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 bla, and so on. Okay, dear students, finally, what are the common grammatical patterns or language features used in analytical expositions? Ciri-ciri kebahasaan yang umum terdapat dalam teks analytical exposition antara lain penggunaan general nouns seperti students, teachers, abstract nouns seperti learning, benefits, technical words seperti online learning, COVID-19, relating verbs seperti is, action verbs seperti bring, has, give, sequential connective seperti firstly, secondly, evaluative language seperti important, effective, and modal verbs seperti should, can, that you can find in many analytical exposition texts. So, dear students, dari penjelasan tentang general features of analytical exposition text beserta contohnya, semoga sekarang kalian bisa lebih mudah dan bersemangat dalam mengekspresikan opini kalian, khususnya in English, tentang isu-isu penting dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk tulisan. Kata Martin Luther, seorang aktivis terkenal, if you want to change the world, pick up your pen and write. That's all for now. Thank you for watching and happy studying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.